wonya ye papa ewo ye fidie isu biemu koso ana hwe David TVGH subscribe to David TVGH like page no ma obi a onte ye nka onua bi ote baabi de owo amano ne ne owo Africa hanom a onte ye nka no ene omo nyina enkasa share page ne ma omo na omo nso entie yen na enema a yesua ewo afidie isi ono nso benefit ni bi enti yen sa emre kra ye bekoye papa ho na emom ye numbers egu screen so opese oso yasen a frɛ yen a eni ye ndi nkita ho na bibia enkoto ten yenkoye papa nchen eja boaten beifo ba mpatwe din na no no wetwa ye da ase ye ma wakọ aba eba David TVGH so mejo so papa nyame ehira o da ase yenim ase onsem bia ya woka no ase ne unipedu ya se nsem ni mu odu eya na ososo wowa etse wa da ase papa nsem akese we wo hyeda na usua aye ana se ye de wo me da ase me kan chi ahwefo nyina ajo so na men kan chi me se ya mon subscribe na mon share so that be afoforo so benya bia de ahwe because me also me recognize man go bia omo amano ne omo nso behwe ye da ase na so de ne ye kan opese oso masena boa na yenso yemfa ho mo nsem nta wachi na ne amantimi boa me no me ni obi a wo kire made in this physical world okay ba me wa obi wo kire made in spiritual world okay wo ye abrewa pusu okay enti de oni meja boa tin a from TV so I mean can you see the be any property ase starting from the Army TV baby am ye program bia no me se me wo mabrewa okay so the word mabrewa no obi nimu no o ya abrewa pusu ono na kire made enti se bi kire me so na me invoke na me friend na ono tim be fa me call for you to ya you will see sanity obefa woko se oti he ya otumi be frɛ se eja beseme nko kire wade ana wada no e na obefa wo metimi atena se me no oti ya obetimi abegina ha no kasa kire me bato wo nti na se sunsum asam na wo kenye wona mani obegina me hu no ba wu hu no okay me ka da wasta me go na me ni obi tu kwan na me drive me bensin ye kwa na mu so betena me dashboard na me gina na ya na adwa homache be 3 something na ye kukumache na me gina nti me gina nche na 4x4 be sign ho 4x4 be sign ho na me gina na mu so free dashboard na me tu ka nsa me ko ye kodo no de ko wura tekwita bi asisi kwa no mase kana na enti da me na mbusa amsa ajala na ogina na msinye bitibia o me yanko ti kodo na ba ko obi anya accident na de obi sign no anya accident na wo wanti asam na se nti e ba na ofre obi na me ne ye program onim se dem site no sa me na eja boa tin tu kwan wa ya ade bi manti ase ti o ka jero se na aberewa na betena animu later no busam za hwan na aberewa ende de onim mi bia nim se sa na me ka no aberewa but e ka aberewa o ye honhon but o hunu na image na o just would lead ma me aberewa pusu ntiri na bo ni bibia adwon fit wow ona ya na ja o church de me ne man kakara ene abrewe obo adwuma na abrewa no so ye me nana wo nana se o maame o tete me ya na o de ko mo no na se bibi o jo no no san ba do chede me no e be chire onya 149 years and zan woko eja nzaneti tememe ya abrewa nana but nyankopon na hu ede nipa sa ane yanhwe ejina mo nyankopon di hu enye fe ye da aseso a kire baabi a wonsem no efriba na eja oni ya ye esuade different bebre na enne no ye pese ye dane ne emani kakra ye pese oni ye nka efa no abrabo we mu sede ye pesika obi se me kwaji sikaduro so sikaduro no eye no kre se bibi saa wo ho ana eya agro bi na eya ebi mo ka saa asem no edidi meda se mame nchi atiefo obiem sikaduro ewo ho sikaduro ne wo no ye fa ne boame okay ye ka boame a
boame no tetefo nyina nim boame American tete no mo fa nzema bayi okay nzema bayi ne ye boame aboa ma de wo ye no ne tumpon ba spirit ne mfa sika mbegu sika mu endi ye kasika dura on sabra bomu no onipa bi e ba wiase ya fra bi nkra ne hyebere nkra bia ne hyebere that was the nature no ade oba sa so a ye ba wunipa bi a before say oba ne beto moja no 3 months e bantim ana say krantim the 3 months ne ko 4 months na oma makra betenem kra na enipa no na omo ne din komo e kira ne se kopie maami asomasi yam ne fie wona wo kɔ no ade ese ne ade ahye won sase kɔye wan mu ne din komo se kɔhye maami asomasi yam ensie wodofo no e kan ensie wodo ade wo sie wodo obi mfiri wo mekanti kro ne fɛ no ensamado aye oman a omo nsa anya asamado aye ensaman oman a omo nsa e wodo okay de ye kan se cemetery no aha aye cemetery ne ekuru efie okay odi ase aye se wo Ghana na wotiti ofie endi saa de ya yakɔhye mu no ano ye fie endi ya fra wo se ensa eman do oman a omo nsa no wo mo wodo na ha ye fra adasa ye nasa ti ho na efiri basa ase wie so okay endi se duru se ye sa akwa de be fa na ase so betena mu no ne de akosie ba bi ekofa firi no tina se onipa kɔ ne nkra achi a onipa wonwu na emu ɔkɔ ne kra na achi odi ase tini ɔkɔ ne kra na achi it means otu kwan onwu endi so otu kwan na sadi e okonkom so wi sadi ni firi mu a enam ni firi mu a enya sadi biem e konko so ye tro konko na away ti sadi na ye kra na firi mu a e kɔ ba bi ofiri baaye na nipadua na ye dɔte na ye be fa ne ya na de akosie ba bi ye kɔfa firi ye tini ye do kɔhye fom because the form no ye fa o ye dey if you do call replace ba bi ye kɔfa o ye dey if ye that doesn't mean say wewu ba o so no sa kɔ oman na omo nsa no because ho na ofiri ba sa ase wi so onipa onwu na mu onipa etu kwan enintin na tete no na mpanimfo ni mabakosem no so obi sabi ka frache ekɔ nse do a e man sika bɔ ntoma no e man petia e so du kwa so fa we to nsuo fa we say omunim say e kuru e won go firi besla yen na chese no no mu yusu okwan so nso amba e kuru no wo kɔ nti odu ba bi ne nskom no to nsuo odu ba bi ne kom do de beto duane di because oye kra no na okɔ ba bi ofiri ba yen yen fa so obi firi America obi ti Ghana no akɔ America na wo sa ba Ghana ha so ba Ghana no ankɔ America bi ma onwu ba America fo na ehu ni bi what you say enti se obesa ase we so no ofiri tibia no musa akɔ ense wodo na efe no oman omo nsa na onwu ba ye na wati adefo ase so no ye na ye hu ni biem ye de na kwa akosi ayo nti ye ho no e na ofiri ho ba enti se ofiri ho obati adefo ase we nso a ye do sika ne de ode bobɔ bra ne de obe na ase we so nyina akere wunim okay ba do so an de wu ti na obi wo no ma ase no obense oye biribi ade be chi ne wagya ya de foforo e obi ne mo ba no ye ma mo ani ni fra nsama ade so mo mfa mebo nipa ti obedu asase chense bia wudi 20 years awani ni be hase ya bie di abo nipa ti ono no eye natural odi ase ndi ebedu na bie bi ko so ano ohun bibi no ka cho na didi agoro na bam ye de e kan se o ye baifo mu nya no ade di na yesu ba yie di ama no oye wa ba yie ya de a wa ba yie okay odi ase that was the bayi ne ka ho asem no okay and do bonse ya kire se bia nipa odi 20 years a ne hyebra no ne bra so ya bra ye hye na so e wo so ware obi wonu ma e wo so wo ansa kwa ne ya ne ho ade ne nyina ya ade ya hyehye ane ya de aba ne ya ma osika odi bebo bra kwapem so be firi ewia we yase akosa bi ense man do ho no no indi sika ya de ma asafa bebo bra ne nyina ekura wo tini ya wo akora bense wo mu ya ne nsa sei ene japade odi bebo bra ne nyina ekura no onya ba bi digu a na wabie ne nsem okay indi se obi pese ye ka de ye nsika duro di a de minim se ye boa me no aye enhabama ne niema bi a ye de ye bitimi de sugar ne bay leaves ne niema bi kwanhye ne sam daiga din bi a betro ne tim de ye niema bi enne se ye won haban so a difference amna ne nku ede ma nipa se o tonwade na da bia customer na ba ne 20 through that boa me na ye enhaban no etim ma onya nipa be 200 so o profit was increase okay na ma osika na de apeja ene ne fe ne boa me okay inti no eja sa wo kire mu dia na chese ye kase sikedura eye nokre
sika duro na ye no kura no enye sika duro still we ne boa me no sika eni aduro ba de hia na waduro sika eni aduro dem kope sika duro ne me kopo hia duro ehia na akope duro se obenya sika na aka se me kope sika duro sika wanyare sika no kope sika ne so kope hia ba ye kope hia duro se de be ye bi yi so ye funu ya kope ye funya de do na mo kope aduro ye funya de ana me boa aduro ye mpe ne ye funya de eja wo se mu odu ye mpa duro ye funya de ne mo ye po ye funya wone de aduro ti wo hia onu na akope de ya sika o ti ase ende hia na akope sika ne sika duro na akope kope hia duro so de be ye hia ne be de e be furu so ti ye de haba ma ne ya de ne boa wa na ma wo dwuma wo na ye de increase amount o ti ase sa wo ye sofo na da bia nipa 200 na ahwe wo ma so obetimi an increase bia be nipa 500 the nipa 200 obi aba na sa no ma 1 million so ekoye 500 obenya say 500 million so the money is increased that was boame no na de yesikaduro no omo sikaduro na miminim say yesikaduro no on say etim betan fidie so na ya fre sika bebre na obi aka kire say fa 1 million be bia 5 million be 5 billion obesi o fasika ba na me no obo no ma fasika ba na me say obesi me all court o de 10 million ba e betimi adokora no 200 million ba ye de sika ne ba ye ni bi na emomu no wo no na wo ni bi na me de me di bi se bia na honhom na eboa no ese mo ndi bi mon kan kire saafo nya so mo ya kromfo na mo ya dapa atwafo eja nkofo ko hono mo so mo ko jiska no enye no kore it was programming tieni omo programming ne sen me no na ye adwuma o de ase de obedi a tv so bedi dance se sabi yo ka fra me koy omo ya maam na ogina ho Debbie so wo ka madwuma ye fo who knows mo pa mo mfantu dwa se nipa dodo se na akwa o manya bi e yampa that is not rare o ma ko nyina yebu wo mo enti eja de ye om betna tv so fa sei beji sei fa sika sei beji sika sei ni nyina eye ntro enya nokore eja ma yem bisa question we e de ne wo mu ene ma ne ye ntro no ma nchiro me betna tv so ya metimi aye program o de ase na me yi sika wo ha bebere aka akiro se oba me moti anso be bia dai ama indi we dey for 5 million be 5 billion one wa we dey 5 million ko 5 billion no first one we scammer we kromfo because unya adwuma ma obi ne nipa 5 million be 5 billion we have to sit down and think yourself say adwuma be na me ma nipa no by sense yesika ni brenti ne yem pebiri bia yenti no ye dey 5 million be ko ma me mfa de bi nkyerɛw yesua de pati ase won wo yekuta me won wo yekuta me eni senete de yekura me wo hwa eni senete okay ekwan bia na ba bia so metinya betena tv so tio okay me mfa ne say ye program na ye enne no maba no e wo se meche made na onipa bia nhwe o enti me mfa ne say eni mini aba se bibia enim eti me pese pipa obetimi amama haban bi obetimi ate haban bi amama ana se wo hanka chifukura de fadom me eja me wo tissue bi wa asa me nyi bi ma wa na me opa obetimi ni na amama okay ti we tissue ati fo hwa de eni okay ma me na oba ya ni ye program no e bi amete e be se me pe bi kakra ma na okofi ya o de koto aduane ye de edi wajo si ehwem bibia anim obi anhwem ana me boa ade ne bibia anim eni se na te me boa okay eni na me tissue na to me say nti eja isi tissue no de ye dan na amaye me dan ni sika o dan ni sika amaye batwa e wa heya ni dollars ana ye cedis me batwa me te Ghana nti mini dollars nti cedis me di cedis eja nti en hwa de okay 1 radio 2 3 4 kontambra te mame wata yafa ye no na ye adwuma yengu ye numa hye mansankyere ni nsi 1 2 3 4 o hwa de me hwe okay yan hwe ya de tissue na hye me boa eja ye ni nyina ye hwan dia ya mo dia ya de tissue eja na hye ashafo mi tissue no de akofa bani o eja we de mame mbobo nsha me botomo ansana mi tissue say we mi tissue ayo tissue na nti me srawo ensa nko me tissue no we na ayo okay mame
Se tissue to me we ma me dia. Ane we okay. Na say me ni problem. Na nye say eja. So ka say schedule ni wo dia na say so wedding try because kana na we yi ama me. Me the tissue abenya we nyina. Me da se. Atiye fo hwa di ade ni. What you say? Me pa cho we enye sikaduro ayaza. Tini ye. Oh, eja. Me se ayaza. Azane wo mu na e de. Sika na hyem ne yam sika. Anya motie bia na de hwe. Motie bia mfa sika. E ma fa sika we. Eja nya abotre. Wo ka say wa wu sika. Me ne mahwefo ye nte ase. Okay. De nte ye nte ase ne say ubi e pepa yi mu. Hwi nim. Pepa na nu nie. Ubi e mu hwi nim. Eni nie. So when ubi e hwi nim. Me ti hwi na ade tum. Na oda na imu yi ode wo powder na oni emagu sika na wayi ama me na aka say anya no kra ya azan asase eno na nkofo de dada nkofo no se me yesikaduro ntimi ye we kire wo no na me fro se fasika ba na me yesikaduro ma de bede wo de beba but anya no kre wonim de ndi se anya no kre ejaje uchi okay sa fasika no tum na me nkire wade se wo de ato me boa wa agi ade no afi katoso me nkanto so sei na sa katoso me sanka we nto naka hatoso naka hatoso afi katum enti eko sei eko benkum mitumu sei ti uktubu ma bebie ni sei bie me hwa de utishu ni we eja mi tishu ni asamba enti sika no we wa ma moti na be fisika no ko okay sika no shim eja pepe ya ni nie enti sika na he fa na hye wa okay ene sa fa we tumai na kataso eja kataso afi sa tum utumu ko ne sei mitumu ko ha enti sa bie ni sei na bie mi hwa de obiem de ne wom eti obeye we kire TV kana saba wo so wa ben on say chiu ade we ne e front and back tini boye sei no we ni sei no we ni sei so otumu ko ni fa ha ko benkum sei a obebie ha na cha se ekwan ni yemienu but we hu da that is the penny force hands is faster than the eye this what we say ya obebie ha otum ko ha obebie ha okoni say ya obebie ha okoni say ya obebie ha to discuss ba bia na wabie ba bia hwi ni no na wo de a kire tiefo tiwe waye magic waye sika mpacho tissue ni da ho him misika nso him what you say ene e jank yenye exchange ma me face kana na nka fati shi yes nya de ye de kire tiefo mo hun say so bi ka jo say baji sika duru a wonye we na sika duru no da bia dina me se me ne konfo ana amara mu ntimi nhia mo nyansa nkire ni wo manim wo ye wie ya metoto wotie ni ye eti wo mo na enim no ena wo de nya akoye loto sende na men sende ma o baji loto sa akoye foso ma loto no adam baba me bi a kire obi se wo ba mama loto number fakoche osumi ya se beda mama pipa white fakoche osumi ya de ba na ye loto number adam baba me bi a kire wo ha eja yate ada ye beba be bi a kire yenko sikaduro na so sisi a waye we a kire yen na che se eniema bi wo mo si motia na de sika na ba na fa ekosin no wa me ye hu se enya no kore dabi enti no sikaduro no de na ewo ho afi ma menchire wade ba akubio ho me wi ani abeye ye beto waso okay obi betena program so oso ye mala wa ye konfo waben ti obi freja asofo obi ye bi na no bi sofo South Africa se fe no na gidi bushiro se hwan o ye bi wona so dem emma sa ashes no na oton ma HPS bi $100 we call ourselves a man of God ye ti ye di no kura ti nipa obetimi de ade wi abekire we ye de calabash me boa calabash e ba jo we ye de ya tissue wo de wa so mame say ye tissue okay TB fatum mame ba cho mente kese ya wo de oba TB ya bobo fatum okay enti ye ni wo de fa mame e tissue me boa ye nhwe tissue ni ni me boa we ye de ya moto me boa moto ne ye de ade bidie ni ne ma ya hyehye e ni ya bia bna ne ya hye ne ye de aye what you say eni ebi ni ene efe ne moto moto owi ahwade yo we oire me kire wade eja oye obe no we gisiri oire gisiri de ma de sra ya de fa enum ya
no odi agutu afufuru ebi akola etetrema so ayi no odi agutu afufuru ma fe yen hwade ti no okasa jafa 1 2 3 I command you baby obi amejam firi suru mra 1 2 3 1 2 3 1 2 3 dey na si eja fa konje kakra endi ofre we TV so a no aka cho se moti an edi jana ede aba so what ben maybe no ntro anya no kure eja nti sa ne ma we ya ye hu wo TV so no enya no kure nti we ne eye magic ana se eye natural a obi atumi bi metumi anwa ye bi eja meje echini ma menye bi wa mama anye bi amenti ase assalamu alaikum je TV pa ne betum ami nye bi na mi hu se obi etumi ye bi nti na fe de me ko ba bi na obi ya me hu se okay bi o ye de ye ntro ye wo de edi gu nsuo mu nso e de nye bi amenti ase ni na ma kire wo nti no me fati shi na je moto ne bi fa gu so wa fa o de fa kire mu obi hu se bi ani mansa fa moto ne bi kum okay fa gum eye eye why afi je wa ire no fa bi gu so na me fa oyo ni fa gu moto no so afi jai eye kan wasem ehia gu so o de wa kan wasem pese da ni eja enti me fa cho wo eja yes me ba man fatumi bia ma hampato so enti we ni si a de ogina ba be ka se akwa ne betena TV so no wa ya de aba enti wa ben wa isika wa ben ti u bedi akira ko o kom na kwa akubu because the way you are acrobatic me yada me yetu pe next time be ba no metime agina ye maako be de ho me wo bi okwa ya haba meti agu ha me kasa ben se jatu meti okwa ya fa so ye no enye aduru enye power eye adwen ne eye adwen eti na mpanimfo se sikaduro bi ani wasini nipa de ya adwen to ono betena se de adwen no wa hyehyɛ adwuma de ama to hu se ye TV so no wonu se wa frɛ sika ana meboa next time yamba na me the box ba besi e be open the box metimi atwe sika be 300 million of her life ana box na yemma me ya me kire kwa me fa so am yi no enya aduru eja wa kan azade yi eburu madwen so na yen hwa ade o se obi tumi hwe obi sei se wa yi sika watumi ai magic we na bi o se okay me ko ne nchen akopɛ mmoa na wakɔ na okoya o se agi udi obi nkwa betwa so ansa sikaduro no so yetumi di obi nkwa ekotwa so saa me da se bebre e wo atiefo a mo hwe ne de obisa me ba so okoba bi ne nipa ne malam komfo sofo na o se o ye sika rituals amount na o ti ko fa nipa moja abera pa bona so na so rekɔ unim omudi hu ni tu nipa so nipa na o to no osuru be bold and slap that person and work out owo tumi o what me am consume empty na wo kono we den oni fish de o tumi ye tumi ne yama sa wakasa me nkofa obi moja amra kokum obi obi pass we fa bere me no bona so na so de ko do you know the reason why over spiritualism say obi ye sikadura ma obi ya sa sikadura na ye no ye find the money rituals the money rituals na ye no say me na me pe sikaduro na menya boa me na me ya ani wo se me kum obi nam de nipa ne nkrabia ne hyebere be ka me de ho because obi ebe wias no say we ma 5 billion a ebi ma we 2 billion ebi ma brantie o ti 10 billion endi obe make sure so okwa a sa tumi no ebe ye nyankomade ama no tie no wa kire ne say fade we ni ade we bere me o de bere na o mu kum nipa na no ma gi nipa ne hyebere de aka wo de ho but nya spirit na diska ne ba eja nyabotre se bia makosa me kope sikaduro no bosom ne be ka cha me sa na nipa na o ye sikaduro na bosom spirit bosom ye nipa nsa no adwuma e nua ne mobile phone do ka bosom onye hui okay spirit no e ka sa me nkofa obi mra enye me na me kwa kofa nipa na na wo se okokum obi di nipa ne ba nipa kro be sa no hwe no na so de ko bi ko ni hwe ono no obefa obi a ono ne be kire amamra ne amane ye okay e bi atonsa we for bra me ti o ye nyankomade na o ye ne o mu di ko yi obi kra na afiri ho ti o mu di be yi kra na say okay abusua no mu no bi abusua be na o mu ama ye say e bi abusua wa kan na ti o ye nyankomade dia spirit ne pese o twusu na ne nsem wo bie
anko be titiri obusuo no mu no na spirit ni ewe ni nti ohun ni say once maka say onipa bi e be wi ase sunsum na de a wode ba na yehu okay enti wo ma hun say sunsum no we ye sikani but ni sikasem no nya nuri e bi or at the age of 25 but ni ye don at the age of 30 enti say ye wono no sika no be 30 billion no e de be ka wo de 5 billion when you 35 billion the spirit ni be choose wo no na te say enye wo na obe so obi nsa e de akose me de asomasi ba mo fa ne nkwantwa so mfa ma yes and this spirit ni choose wo no a ono ni ye die na wo de buy no ene na e ba ma wo eja ye nhwe ade bi wa hanom say nipa asori ebi anamfo mienu miensa na yesi ye kwaji sikaduro na ye koya ya ye sikaduro kro na mayen ebi ya anka nkyere yen si ye mfa bibia amra de yesi ye nye bia ye ntomra bia ya tode yakọ na anso ebe wi ase no ye sika ne beba no na ebi ya na miensa ba ko ni sika ama na onu wawu afiri mu na aka ye mienu ni ye enjoy ba ko no eba ne sen na onu ne nkwa ehwere na onu de wantumi endide ni bi pe nipa o so kwaji sikaduro ko etam sika ne firi ho na de man de ba fie bi ni ba bia okwa se nyankoma de ne be ya ma bi e be ma boss ye the snake na egu mama that snake ni nipa no mukun no ne kra eya adamfo na ye ne ko ye ne ye no etini enye ho no mbeku no wo munku ne physical e bia ye nyankoma de na wie ye me ensa ne ye ko ye to be ka se bia mo nko e da se bia na mo de ono kra ne sesan ye because bia mo amko enyo na ewusika e wosunsun mu tie de ono ne kra ne be sesan ya de na mamoa ye woni sika na kra ntimi nya sa because mo ko pesika de ne kra sika so ano spirit ne mfa no ne ya fa de ne kra sika do so ne de ama mo kra sika so ano ma beberu e dinda se sika no ho se wo benya no wantimi amfa anya investment me sika na improve anko akira e beduru ba ebru be sika na esa ne asa ka cho se kokoko ya amamre be o sa akoma spirit na kumu fra sa agi nipa ne hyebre sa de ade e de aka wo de ye ho but spirit bi ani me say I should throw challenge there is no spirit on no sika Ghana sika bre obi so obi nyinkodi that is not true a lie ani obi ho no ma wonya koduro ne nipa ne fre sika ne ba sa de ma fre e de code beto so atiefo hwe mbedi adanse code ne beto so anya ka se da bi ade na aba no abosom ne se ade se bi a wo maame odo maame twa so ene code na beto so no omoboa ti se unso ankoso koku maame ebi kura fie nye una akopɛ bibia ba ti yaka so maame be wu a onso mo komu no dika didi nkomo o di ase ebi kura ono masa bi ka flat bag na akoto no omu gisika firi omu ka ze we sika konfo ne cha miska no nkoto alo ma nkoto bag no ya o bag ni bi wo dada ya di bi pese egu ase ya di sika kakra bi na ya je oni bi ya dai ehura ni and ya ka so nkoto o wakoto the same bag ba de de banya dwuma ya hyehyɛ siwo dada timbetna da mu abi ye na e bia me no to oh sister the way for 20 wo mama the moment na the 20 mo no masa bag no oda say afọ be bia mu no sika na ai ayem asien endu be sika no wo bia mo man fa won sanka wo be so yi ba kwa masom say fake ana wo be so me sika so bi ka mo fa nkoto kokunya de mre no wo be timi be de ba no man fa won santo bag no asien nyina anya sika owi anu aka che say saa de we ye aba no wo be sa de we bia so we so say de nsu aso hai enti wo disika no kofia wo maame bi wu o ka je on fama nko be ka yesese o maame ko wu a ye bebi sa se bia hemfa na me ko nya asem ti o maame betinya ye a o maame wu ba o betimi disika no ne wo bi sa se dia mamre ni a kire wo se kope lafinte be fenu ebi ya kinshasha ana marakuda ni nyina e sprayer me ba cho ebi ni wiase the creative get ye for hwe no so mo twere comments na be so ye bube o ma bube bere to ba ko chini nyina wunya bi na wa be ka chenda na me ko me nya bi wo se hu odin no wa frɛ ne nkola na chami ko kubra ana se sabi ko jobra adana papa no be ye ne de ne fa nam ko nya wo ne mo se papa no ma bi ne nya bi ma na ne number asa me mfa ma ne number ma odi a o per scanti no o ba gi number no o ba frɛ ne nipa na ka jo se yampa me obi wo ne maka ba akopɛ na no kuro bi dia tibi enumre be for be gin this one ube wu kuta sika na metimi dia ma no ba na ma arada na kra bia ma no saa nipa na wo frɛ no so yo ma hu nipa o mu na ya adwuma ne bia to wo frɛ no ka se ene ehia me na ba gi on fa wo nko ne fie da adentira sa wo da no koje a wonam kwa so ba na ye wo se de esi frɛ da mba me frɛ bia kyerɛ mo ye tie di nko be se wo ya ne be pai tom ti wonim se ayo na wo de ba no ti wonim se ba bia afiri ko no e ye 30 minutes a obe fra wa 25 minutes indi ko am na pai
ye obi wo ho a wodi wo na be firi akoduru ho no na bi nim na hye ahi enso ye tuya so ti sa wo ide no ani bia wo ide no so koto 25 Ghana 2500 what you say e bia 25 million e bia 30 million ti sa ko ba ko na pai okomini na pai a sa wo de 10 million e ko ya wasa ko 50 million ba say sister scan so ko sa de say malama na akonfokro na wo ya zan no ho na te so omo na enti afo ba ya no na wunya no maka say de ade ni siko no spirit ni bu ofu say ya nya de na ne kyen ya obekun enti ba ya de a say de onkun enti me nyi ukra mfi ade no enti wo no ewu ne de betos na fe wo yam ya de e se kura so o jaya de no kura na nka ne wo fa ho ya de wo de so sika hye kura an because wo sa be wudie no mu de say hu na de ato so me pe obi a wo so wo koe ne timi ye bi ma no no be di sika ne da so mo be hu say de America ne no kura na me de America enti sa de ni ho but e ya za enkofo fa so di bu nkofo sofo bi ye bi malamfo bi ye bi akonfo bi ye bi di bu nkofo bra enye no kore because ba sha wo pese oduma di ekosoro oduma pagya eye ne ha ba ma ne niam ne de ye ho adwuma enye sa spirit bi amfasika bi amfiri ba bi ama na eja ama etumi nso etwe sika ba gidigidi sa e ba cho me se adam baba me bi medicine ha ma gu box meyi be 300 million wa ha life eno de enya azan ayaza ahaba no so ya anu so ya azan ene ne se wo kan sa de ne se chese sikaduro ni ho sikaduro na mesi e wo ne se ye kum obi gi ne shebre de maw eno na ye sikaduro that is ye onim bia wo ye spiritual man de me obi ka se me ye sikaduro de ene na ye nipa nkwankwa de di no mo mfa metudwa meboa tete no obi meka so ye sikaduro da ade di no meka e secret because kwa ye nyankoma de mo ye fo bi kra na de ye ma de TV so ye nde eye nsem hunu ni apo enu nso na scamming ni bia e na won so ya scamming de watam 5 million so de ko bi 5 billion na say bi kronfo ko fa no kronfo ko wi ya chi obi yan chi obi ti na akoni ya chi na akoro poto police phone ni ko police phone ko nim say de ni na nka me bo ndi ye wo matimi yi sika say wo Ghana kufu ado timi fi akobọ besia obrochiri nwanwa ye pesika ye kwan ye pesika ye nsuo ye bia schools we have a conform malamfo ma pen ayetimi twisika say dia enya asem adeti ne ye kosa ye tumi yi foreign currencies nyina obetimi sika frege ma obekọ ni fie no na stuffing check ro ni bi won dem eja ma me mbisa question bi wa ha no mo se obi wakọ obi ho na bo kakra kesi ho no wa ye ne magic nyina na sika aba sika no efiri ne be pie mu me da se e bi a wo na wo ye interview obi wonu ma omu ye interview ne wo ma freeze camera no ye freeze camera no ma sesa bo no o de ase e de same bo too ye wo de freeze camera ne de fofora be si ho aye wo ma kotwa program na me kan ya ni mo no hye ho kile se onyi hwe adam baba ho me le tapiko bo me twa tampiko ayi sika free me se hwe tapiko da se free me wi a me twere kwa me fa so ye no me bo me ke wa hyere ahwe mo ja free man na se me hwe apatachine free me ke so be ne ma no wi a me twete se ye no so it tells you say ebinu mo ho no ma onim sa trin kisiwe no but one cameraman for na hye ho to mo twa program no ma freeze program no ma sesa no wo de ase de fofora be si ho you be say wo TV na be say bona ni ka wo yo bi aye intelligent de bi ko bona ni hunu ye the moment e bo ka na no ma sesa no eti unya de a wo te hu abehu nse e azan no mo zan ho ejanti no sasika bebre na ese nipa no ono ani sika bi e ono ani sika bi wakoyi ni na ese bank sa bi nso aho sika ne ye wo kwa mfa twetwa pipa no se 500 2 million note a wodi me nugu no wodi me nugu akiri the side say no ma penti na nyina ye pe ne de o ma ko pipa de hye ate se bank de no bi de ahye ho ye betimi asiri ne sika bezo wo ya da to bem wonte wo ya da to bem wonte wo ya da to bem de ye ono ane de bi ono na dwuma bi sika wanya na obeza no wote a wo hwehwe o we nye fake no aka no egu na bondro so ne de egu masha eye ntro me se me pu obi a wo se ye re they should come in front of me o ma ya ne yenhwe matro challenge onyi ni hu mpese me betimi fresh car life e ma yedi they should come out etiefo ahwefo ejama abomeso na yese sikaduro na nkasa de se ya mfa obi nkwa ntwa so a ese skani ni ho ejama mi nse mbisa question we ma me fa ne se ebia enamfofo mienu
anaasɛ ɛnamfofoɔ mmienu akɔ ɛkɔpɛ sika wɔ baabi so obetumi aka sɛ malame me de asomasi beba ebi ɔno akɔ hɔ deda no waba back ɔsɛ me de asomasi beba na ɔde ne nkwa atwa so ama me ɛyɛ possible de ntia me bisa saa question no yɛhwɛ movies ya yɛhwɛ ya obi etumi ɛkɔ aduro so na ebi a ɔne obi nam ɔne konfo na akɔ hyehyɛ wɔ deda so asomasi de me ba afọ no yeskedro ma me ampa nso ɔde ne kodru hɔ no mu a ne yɛku na we na start idi eno emu nkyeremu ne tesen. Moving is a creative, so that is not true. Movie is a creative. Okay. Enya no correct. Me say me pesika duru a me ndimi mfa ho nko malam wo say malam me pese me be sika duru nti mo ga bi am net be ne beba. Am okun na sika duru. Enya no correct. E pe malam so beti ma esa o meka. Na me mfo bi man no nkunu mfa nya ma me. Ani ho. O de ase na mo me pese me ye money rituals. Okay. Ihia we. So odwan ye kunu di aya de na mawa, odwan no. On the first name penin for frɛ schedule bi sakoko be di aburu. Okay. O kwa ye di aburu na gu form. Akɔ no so mienu a ɛyɛ wo age 2 years. Ti won kwana ne ya de ye di asesa ma o sika no. Ti o sika na enkara bia mu no wo de bɛbɔ bla nya ne atwene nyina ya de ama instant. Na be ka wonsa. Anya space na because 2 years obekun. O di ase obekun. Endi obekun no say we discuss 50 billion ebe wiase a na bia ukoye saa 25 years na bia o 30 years a enkra bia se be mo ntimi command twemba na skala ya hia bama o te bia bi ko betimi akonante na obi ahia o de ade na hya wonsam enkra bia mo nsam na enye spirit na discuss free spirit bia ni wa o disika bank kura ho in bank spirit ntimi ngongo wiase ka o because of the macro red macro Mercury ben. Macro red no. Spirit intimi nko bank nko wies ka. Nse ka neska kasa. Sa spirit intimi nko bank nko wies ka. Na nka World Bank ke na ke ensa no. Ke guno. Ka Ghana commercial bank ya dey. Ya guno. Spirit intimi enter bank to go and steal. No, it's not true. Onko prisoner. O do say the need do prisoner won timi nyira. Adentira. E dey na hye ho nti. Because of the mercury. Mercury na ye den. Meba. The red mercury was conquered the spirit. It's sad no baby untimo pretty. Eti wo mu hunu sad ye ntino bank bia na mercury bia dey. Eshim. Eti spirit ntimi nko fasika physical mfa ma this physical head. Enya no kura me se. Eja kire mercury ni mu mayen. Ye pese ehu mercury. Oh, dem de hunu sika no. Eno kura me hu bi da. Next time bia baba bia se makoko ma sha babde ba kire wo. But the mercury ba kire. Your white mercury and red mercury. Okay. It's a liquid. If you go from this year, a better wouldn't mean Fakoda, by the hot sabo. And do someone wouldn't mean Fabako, and now Benantin and say, you know, what's saying ye? The some who scanner. I don't need the goose with Timmy Chiscan boom. The some of the goo, I don't know scan a pine fashion who's soon bar, but be a good will be an action here day. And Robert Trini now, but bois, Mark no. From you know the 2 Jema, now Mark day, a free, no man at the gold no. So everybody knows to say spirit be no ko bank ko wiesika so it's lie. Me say Ghana ye was anko of we were ha they believe themselves say they are powerful. Mutimi invoke sika life my didia. What are the Ghana ye suffer? That is the question. Empany phone him and the other na Kakufo ado boko America so ko pa besia papa de. They should go to our priest. Ya madam, ya sofo. Anamboa nanga Kakufo ado wo ma yi azna. Na nkoma frema. Aba. Ti Ghana kwan no, man si ye. Akwa we no see you pass sade ni nyina ni wo dia. It tells you say what they are doing is not right. It's not true. Right. It's fake. Eja. Odi ye besi ha. Mate. Odi ye besi ha na maboto. Maboto. Medashi. Eja. Ede na odi jayen. De me de jayen nokre, tie nokre, na nokre bebo wa. Ye fa onsa ye adwuma. Na sa wodo onsa ye adwuma. Na adwuma ne nko esunsun bi si kwan de a. Eno de ye ho abama ne numbra ye betime de ayade ama wa. Sa spirit na chiwade enti no obeje wu na wo kwan na de emu wada ho ma sunsun bi enko fasika emfe mere obi a. Ajabo wate bia na apese oni medi nkomo. Ewo sabi akire. Me number ne ye 0245
68 58 68 0245 68 58 68 and that's 0591 78 93 26 0591 78 93 26 Oba Yasuya ya Ejaboatin Herba and Spiritual Center. Me pa cho so obi yare obi wo problem ya no bi dru ya no ya de bi sa ne ya de bi wasa ne ya punu bi ne ya sum bi oba sa ne ya no esunsum asem nso a oba nyame adom onyankrompom basa yi adom kwa me de fe na asa no obeboa no akere kwa befa so a ho beto so problem de a enkope sikadu na sikadu ni ho na emu bra ne nkire kwa befa so a odwuma be yenko so that's bra na ye mwa o na eniema enkoso na sikaduro ni baabi eja aka ne nyina osefa wonsa eye adwuma na se sunsum bi de akira bra na so ye obeboa o ena eja aka no ode ne number nso atudwa enti no odofo fa number no ene eja eni nkita ho na jai baabi fofora onam se okọ akwakope sikaduro no bibia sa eni ho no mo edina ene adom subscribe to Davi TV GH, like page share na afufro nso enti yenka o pesa so ya senso a ye numbers no egu screen so pick numbers no frey yen ne ubedi inkita ho Davi TV GH, we never disappoint.